नमस्कार दर्शक बंधु आउ एक नूतन अध्याय को आपण मानक स्वागत। आम ज्योत्ना मैडम पूरा भाव प्रवण होकि एडिटिंग रे व्यस्त। मु तो बच्ची तुम बस नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। भूत को बड़े देखा आज संक्रांति ना मुंड कुंडा हबनी एमती एमती हाथ रे नखरे जेतिकी रांपी साइज कर देली ठंडा जोश रे माने गोटे प्रकार गोटे पिलाटा घर पोछि पोछि ठंडा हो गला। संक्रांति सकाशे घर पोछुथिले ना भी कंटिन्यू घर पोछुची कहीं प्रति 8 दिन से बाड़ी भांगी जाइछ बोली हाथ रे घर पोछा होछि। बाड़ीटे आनी बोली आनी पाउनी से कि अधिक पोछा होछि ना कोन हाथ रे पोछा होछि बोली आउ आगुरु बेसी असना होइनी एबे छोट छुआ जोगु बेसी असना करछनी चॉकलेट फॉकलेट खाई पके दोछंती हम तो पाद अठा अठा लागिले मो मुंडटा टीन हो जाए सेते बसी पोछा मारछ कोन करी हाथ रे पोछुची हाथ रे पोछुची मो हाथ पे दर अछि। हाउ मोड़ामुड़ी कर देबी हां मोड़ामुड़ी कर देबी चिपा चिपा कर देबी तमे एमती कैमरा आगे कोहनी मोड़ामुड़ी कर देबी कि दर्शक माने भाबिबे तो सतरे मो सेवा करूछ। हेडी देखो ना हेडी सेवा करछि हेडी सेवा करली तमे देखिले से दिन हम तुम गोटे कथा कहले सुनिला पिठा खाइलो पिठा खाइलेनी दर्शक माने मु करथिली इडली पिठा मो स्वामी खाइलेनी कहले मु पिठा खाइलेनी ना पिठा भल लागेनी पिठा खाइलेनी किंतु सी खाइलेनी बोली मु गोटे मात्र पिठा तांकरी आगे रे खाइ के टेस्ट करथिली केमिति लागुची किंतु आ बाकी मु पिठा खाइनी। दर्शक बंधु से साडू पिठा खाई खाई आसी कहउचंती अरे पिठा खाइबो ना नहीं मु कहली मु खाइबी ना तमे न खाइले मु खाइबिनी किंतु याडे पिठा खिया चलची तो मु कोन भाबिबी नहीं सर्वमोट मु खाइची पिठा मु खाइनी की कहले रात रे खाइली परा दीटा पछरे रात रे दीटा देली टेस्ट करिया पे से खाइले नहीं मु किंतु खाइनी किंतु 8टा कि 10टा खंड इडली पिठा मु खाइची आ खाइ न कोन माने ताको कहिबा पूर्वरु खाइ देतिली आ कहिसला पर खाइनी कि रात रे खाइ। हाउ एबे प्रश्न उत्तर दियो कोन करछ एठी कोन करछ पाडुची मु हाफ पैंट पिनछि द कही परिवो से किए तार अछि अनेक दांत किंतु से किछि खाई पारे ना ए यात्रा डायलॉग है ना किछि खाई पारे ना ए मिति कोन होछ कही परिवो से किए तार अछि अनेक दांत से किंतु से किछि खाई पारे ना दांत अछि खाई पारेनी ना गला मुटा सते की गोटे कोटी टका के नै गला सेमति तरा मु ना कटे का हबो हां आडिगे ए सते फाडे पळिलो साडे बसतिला बागी की साडे काडे पळिलो हां बिना लाडी आउ जेस पिले को दांत थिले तो खाइबनी केमति से तक दांत अछि किंतु खाइ पारे ना माछ काहे की माछ खाइ ना कोन माछ जेमति खाइ की खाइबेनी माछ कुंभीर क्वाडे क्वाडे पळिलेनी दांत अछि कहि परिबो ना कहि परिबोनी त मुंडो कोतरे कुंडा ओहो पानिया ता दांत अछि ना नहीं हे तब केते खाइक दियो कौन ए क्वेश्चन लिखि दिलो हम्म एमिति क्वेश्चन दांत अछि किंतु खाइ पारे ना हां कोन हला अंटीटा में दर अछि चापी देबी तंटी ऐसे तो चापी दोछि दर्द लागिवनी कैमरा आगे कहूछ पुलिस पळे आसीबो तमे तंटी दर्ज होचुनी तंटा चापी ना मु आ कोनटा कहूची की हां पचर कोन आउछ केउ जिनिस को आलुए रे देखु हुए किंतु अंधार रे देखि हुए नहीं आलू रे देखिबे अंधार रे देखिबेनी ना सब दिन को देखिबेनी आलू सब दिन देखा जाए अंधार रे किसी देखा जाएनी अंधार रे आलू रे सब देखा जाए किंतु आलू रे देखा जाए आलू रे देखा जाए अंधार रे देखा जाएनी
ନିଜର ଛାଇ କାଇଁ କୌଣ କିଛି ତ ଦେଖାଯାଏନି ଅନ୍ଧାର କଲେ କିଛି ତ ଦେଖିପାରିବନି ଅନ୍ଧାରରେ ଦେଖାଯିବନି ବା ହୁଁ ଅନ୍ଧାରରେ ଦେଖାଯିବ ଆଲୁଅରେ ଦେଖାଯିବ ହଁ ଅଛି ନା ଆଲୁଅରେ ଚୋରି ଦେଖାଯିବ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଚୋରି କଲେ ଦେଖାଯିବନି ଆସିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଭୁଲ ହଉ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କର। ଅସୁସ୍ଥ ଗୋଟେ ପିଲା ଫିର ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି କୁହ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ଏ କାଶଟା ଜାହିର ତଣ୍ଟିରେ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ନାଇଁ ହୁଁ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛ ନିଜର ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛ ନାଇଁ ହଉ ତମ ଅଜାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅର ଝିଅ ତମର କ'ଣ ହବ ଅଜାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅର ଝିଅ ମୋ ଝିଅ କେମିତି ତମ ଅଜା ହୁଁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଓହୋ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ହୁଁ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ତ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ଅଜାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ ମାନେ ତମ ଆଈ ଆଈ ହଁ ଝିଅର ଝିଅ ଝିଅର ଝିଅ ମୁଁ ନିଜେ ଆଉ ଆଈଙ୍କ ଝିଅ ବୋଉ ହଁ ହୁଁ ତମର ମାମା ହେବେ ମାନେ ମା ହେବେ ଆଉ ବୋଉ ମୁଁ ନିଜେ ଅଜା କ'ଣ କେତେ କଥା କହିଦେଉଛ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ନା ନା ମୁଁ ଅଜାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର କଥା ଶୁଣି ନଥିଲି ହଉ ନେକ୍ସଟ ତମ ବାପାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ପୁଅର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ମାଉସୀଙ୍କ ବୋହୂ ତୁମର କ'ଣ ହେବେ ଏପଟେ ପଶିକି ସେପଟେ ବାହାରିଗଲା ଆଉ ଥରେ କୁହ ତମ ବାପାଙ୍କ ହଁ ବୋଉଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ଏବେ ରହିଲା ହୁଁ ପୁଅର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ମାଉସୀଙ୍କ ବୋହୂ ତମର କ'ଣ ହେବେ ମାଉସୀଙ୍କ ବୋହୂ ତମ ବାପାଙ୍କ ବୋଉ ମାନେ ତମ ଆଈଙ୍କ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଈର ଭଉଣୀର କ'ଣ ସେ ଆଈର ପୁଅ ମାନେ କ'ଣ ହେବେ ସେଇ XYZ ମାମୁଁର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ମାଉସୀ ମାନେ ତମ ଆଈଙ୍କ ବୋହୂ କ'ଣ ହେବେ ଆଈଙ୍କ ବୋହୂ ମାଇଁ ମାଇଁ ହେବେ ଧରି ପାରୁନ ମୋତେ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଯା ଧରିଲ ନା ନାହିଁ ମେଘରୁ ସେ ଜାତ ହୁଏ ଶୂନ୍ୟରୁ ସେ ଖସେ ଅଟେ ସେ ଭାରି ବଳଶାଳୀ ଯୋଉଠି ସେ ପଡ଼େ ବିନାଶ କରିଦିଏ କାହାକୁ ଜଣା ନାମ ତାହାରି ମେଘରୁ ସେ ଜାତ ହୁଏ ଶୂନ୍ୟରୁ ସେ ଖସେ ଅଟେ ସେ ଭାରି ବଳଶାଳୀ ଯୋଉଠି ସେ ପଡ଼େ ବିନାଶ କରିଦିଏ କାହାକୁ ଜଣା ନାମ ତାହାରି ଗଲା ଗୋଟେ ଟଙ୍କା କିଏ ନେଇଗଲା କହିପାରିବ ନା କହିପାରିବନି ବା କଳା ପଥର ଛେନା ଗୁଡ଼ ପଥର କଳା ଯୋଉ ପଥର କ'ଣ କ'ଣ ଧଳା ଧଳା ପଡ଼େ କୁଆ ପଥର ପଇଲେ କ'ଣ ବିନାଶ କରେ ନା କ'ଣ ଆଉ ମେଘରୁ ସେ ଜାତ ହୁଏ ଶୂନ୍ୟରୁ ଖସେ ଆଉ କୁଆପଥର ନାଇଁ ଅଟେ ସେ ଭାରି ବଳଶାଳୀ ଯୋଉଠି ପଡ଼େ ବିନାଶ କରିଦିଏ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ହଁ ଚଡ଼ଚଡ଼ି ଆଉ କଳା ପଥର କୁଆ ପଥର ବି ଠିକ୍ ସେ କହିପାରୁନ କଳା ପଥର ଯାଉ ସେ ନୟାଗଡ଼ ଗଲେ ପଡ଼ିବ କଳା ପଥର କୁଆ ଚଡ଼ଚଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଟା ନା ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକଟା ଆରେ ଶୁଣ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ ଶୁଣୁନ କୁଆ ପଥରକୁ ମୁଁ କରେ ହର୍ଷଉକାରଟା କାଟି ଦେଇଥିଲି କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ିଲାନି ସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ମନେ ହଁ ଯେ ଆ ରହିଲା ସେଠି ଲ କେମିତି ପଶିଲା ଆଟା କଟିକି ଲଟା କେମିତି ଲରେ ପୁଣି ଆକାର ଲଗେଇଦେଲ ସେ ଦିଟା ଲେଟର ଭୁଲ ଅଛି ଆଉ ବାକି ତ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ନା ନାଇଁ ତିନିଟା ଲେଟର ଆକୁ କାଟିକି ଲରେ ପୁଣି ଆକାର ଲଗେଇଦେଲ ଲା ହେଇଗଲା କହିଲି ନା ନାଇଁ ଆଉ ପଛରେ ପୁଣି କହିଲି ନା ନାଇଁ କ'ଣ କହିଲ କୁଆପଥର ତ ଆନ୍ସର ନୁହଁ ଆଉ ସେଇଟା ଚଡ଼ଚଡ଼ି ମୁଁ ଜାଣିନି ମାନେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିନଥିଲା ହଉ ଦିହ ଗାଲୁଆ ଯୋଉଦିନ ସବୁ ମରିଥିଲେ ସେଇଦିନ ତମେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲ ସେଇଆକୁ ତ ବାଛି ବାଛି ବାହା ହେଲ ନା ସେଇଆକୁ ତ ବାଛି ବାଛି ବାହା ହେଲ ନା ବାଛି ବାଛି ବାହା ହେଇଛି ଆରେ ଯୋଉଠିକି ନ ଯିବା କଥା ବାହା ହେଲା ପରେ ଜାଣିଲେ ତମେ ଦିହ ଗାଲୁଆ ବାହା ହେଲା ପରେ ଜାଣିଲ ଟି ଏବେ ପଳଉଛି କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଯୋଉଠୁ ଆସିଥିଲି ସେଠି ପଳେଇବି ଡବଲ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲାଗିଛି ଆଉ ଯାଇପାରିବନି
ଡିହ ଗାଲୁଆ କହିଲେଣି ମତେ। ଡିହ ଗାଲୁଆ ମୁଁ ଗାଲୁଆ? ଗାଲି ଏ ତମେକୁ ବି ଠିକ ସେ କଥା କହି ତମେ ଆସୁନି। ନିଜେ ନିଜେ କହୁଛ ତ ମାନୁଛ ତ ତମେ ଗାଲି। ହଁ ହଁ ହଁ। ହଉ ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁକୁ କହିଦିଅ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ସରିଗଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଦର୍ଶକ ସବୁ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସରିଯାଇଛି। ହଁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦୟାକରିକି ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବିଚାରା ପିଲାଟାର ଚ୍ୟାନେଲଟା ପୁରା ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ପିଲାଟା ଡାଉନ୍ କାନ୍ଦୁଛି। ହେଲେ ବି ମୁଁ ବନେଇବି। ଗୁଡ୍ କିପ୍ ଅପ୍ ଇଟ୍ କ'ଣ ଯେତେ କିପ୍ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ଇଟ୍। ହଉଛି ହଁ ଯେତେ ଡାଉନ୍ ହଉଛି ହଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବନେଇବି। ହଁ ଏଇଟାକୁ ବଜାୟ ରଖ। ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ମାତ୍ରାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଓକେ ନମସ୍ତେ। ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ।